जय मातारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मु आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम ओडिया पेडागोजी गोटे विषय उपर आलोचना करवा जोटा कि होउछि तात्विक पठन एवं व्यापक पठन ओ तार पार्थक्य। अच्छा, तात्विक पठन को इंग्राजी रे कहती इंटेंसिव रीडिंग एवं व्यापक पठन को इंग्राजी रे कहती एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग कौन, एक्सटेंसिव रीडिंग कौन, ता विषय आम आलोचना करवा। आमर विषयटी रही आज कौन ना तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य पार्थक्य कौन। किंतु पार्थक्य जानिया पूर्वर आगे जानिबा कि तात्विक पठन कौन आ व्यापक पठन कौन। तात्विक पठन हेउछि बोध शक्तिर विकास किंबा ज्ञानर अभिवृद्धि पई जो पठन करा जाए। कौन बोध शक्तिर विकास, कौन आमर ज्ञानर अभिवृद्धि। बोध शक्तिर विकास बुझिबार शक्ति, ज्ञानर ज्ञानर वृद्धि हब। कौन हब ना आमे जेतेबेले कौनसी विषय पढ़ी थाउ कि परीक्षा पूर्वर पाठ पढ़ी था कि क्लास रे सारे पचारे क्वेश्चन ता पूर्व पाठ पढ़ी था जो सार आम क्लास रे क्वेश्चन पचारे आम केमी पढ़ी था कि आम पूरा शब्द को बुझती जोटा बुझी न पारे पचारती ताको आम कौन करती ना गभीर भाव में चिंता करी पढ़ी था जमी कौन जिनसा आम छाड़ा ना कि जोटा कि सारे पचारतु कि परीक्षा पढ़ू आम जमी लिखिपर ये मौखिक पचार कहीपर आम से अनुसार पढ़ी था। से पढ़ाटा को कहती तात्विक पठन बा इंटेंसिव रीडिंग। से भाया व्यापक पठन कौड़ा रोचे ना व्यापक पठन होची आम खाली सारांशटा पढ़ी था। जमी जातिर पिता किए आम कही था गांधीजी, ये कौन ये व्यापक पठन। जातिर पिता गांधीजी कहीं जातिर पिता से कहीं हेले, से कौन करते किए देइथिले कहीं देइथिले। तो यहीटा हूँ कौन ना यहीटा हूँ आमर तात्विक पठन। किंतु व्यापक पठन कौन खाली जान अच्छे जातिर पिता गांधीजी से अनुसार पेपर पढ़ुं खबर कागज आम पढ़ी कौन मन रखुं कि मन रखुना खाली हेडिंग पढ़ुं आम इच्छा अनुसार पढ़ुं जोटा आम किसी बाध्यता ना पढ़ी मन रखा कि कौन करवा। यहीटा कहते कौन व्यापक पठन। हाँ ठीक अच्छे एवं आम पार्थक्य पढ़िले आम ता विषय भल भाव में बुझीपर जीवा तात्विक पठन पाखक। देख तात्विक पठन रे शिशु समुदाय अनुच्छेद बा उद्दिष्ट केतोटी अनुच्छेद पढ़े। जो कथा कही कि तात्विक पठन ले शिशु गोटे अनुच्छेद पढ़ियो माने से समुदाय अनुच्छेद पढ़िबो है। पढ़ी सारिया पर सेठे क्लिष्ट शब्द गुड़ी चिन्हट करती। जर कष्ट शब्द अच्छी ताहा से चिन्हट करेंगे आ ता डाउट क्लियर करेंगे। क्लिष्ट शब्द गुड़िकर अर्थ प्रयोग शिखती। क्लिष्ट शब्दर अर्थ कौन से कौटी प्रयोग हम केमती हम सबू शिखी था। रूढ़ी प्रवचन बा सुक्ति थिले से गुड़िकर यथार्थ प्रयोग करती। जदि रूढ़ी थी प्रवचन थी बाकी से यथार्थ प्रयोग करेंगे। बोध ज्ञान प्रश्नर उत्तर बुझती और से गुड़ी को मन रखती। जोटा को बुझती से कौन करती से मन रखती। व्यावहारिक व्याकरण उपर गुरुत्व दियंती। जो व्याकरण से व्यवहार कर भी गुरुत्व दियंती। कौटी कमा कौटी फुल स्टॉप सब लगे एगुड़ा सब शब्दर अर्थ बुझे, तार प्रतिशब्द बुझे, समान भाव में उच्चारित शब्द को बुझे जोटा समचारित बोधक शब्द कहती। विपरीत बोधक शब्द को बुझे, पद को अन्य पद में परिणत करने शिखिबे, लिंग परिवर्तन आदि मन रखती। उत्तम भाव देखते लिखा कौन ना उत्तम भाव में उच्चारण कर पढ़िबार शक्ति अर्जन करती। अनुच्छेद उपरे कई प्रश्न पचारे उत्तर देवाक प्रस्तुति रुहती। से अनुच्छेद परी आउ
ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିଲା, ସିଏ ବୁଝିଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ତା ସହିତ ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର। ସେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମନେ ରଖନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ବି ମନେ ରଖିବେ, କେଉଁ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ବସିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଯିବା କେଉଁଟାକୁ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାପକ ପଠନ କ'ଣ? ଦେଖ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଭିନ୍ନ। କହିଛି କାହିଁକି ଭିନ୍ନ? ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଜାତିର ପିତା କିଏ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଜାତିର ପିତା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇସବୁ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟାପକରେ କ'ଣ ନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଖାଲି ବୁଝିକି ପଳେଇବା। ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ପାଠକ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହା ପଢ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ହେଲା, ଏଥିରେ ପାଠକ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ିବ। କ'ଣ କରିବ? ଗପ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଗପ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ମୋର ଏଠି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା ରହିଲା। କୌଣସି କଠିନ ବା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଏହା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରିଲି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଭାଷାଗତ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଏଥିରେ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଭାଷାଗତ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶବ୍ଦ ମୋର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ ମୋଟାମୋଟି ବିଷୟଟି ଉପରେ କେତୋଟି ବୋଧଜ୍ଞାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିଛୁ, ଟିକେ କିଛି ପଚାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ତୁ ବୁଝିଲୁ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିବେ। ଏତେ ପଢ଼ିଲୁ, କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ବାସ୍। ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୁସ୍ତକଟି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ପାଠକ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପେ ଆପେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଗପଟେ ଥିବ, ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଗପଟେ ପଢ଼ିଦେବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଗପଟା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା, କିଛି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ କିଛି ଖାଲି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟ ଟିକେ ବୁଝିକି ପଳେଇବାର ଅଛି। ସେଠି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ବି ଆମର ଏତେ ବୁଝିବାର ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଦେଖ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଗାଇଡେଡ଼ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ, ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ ଆଦି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗପଟେ ହଉ, କବିତାଟେ ହଉ, କାହାଣୀଟେ ହଉ, କାହା ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ହଉ, ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବ ତାହା ଯେପରି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗପଟେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, ଯେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଗକୁ ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନା, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ସଭ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ବା ପ୍ଲେଜରେବୁଲ ରିଡ଼ିଂ, ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା OTT ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।